अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाब में जनाब मरीम नवाज शरीफ छाई हुई हैं और केपी की जो एक खातून उन्होंने जनाब घड़ी दिखाई तो उनको किस मतलब बदनुमा नामों से जो उनसे पुकारा गया। ठीक है, उन्होंने एहतजाज किया, नहीं करना चाहिए था, किया फिर भी। तो मतलब जूते मारें आप, डब्बे मारें उठा के और गलाजत बकें, क्या यही तरबियत है? अगर ठीक है, आगे पहला पार्लिमानी इजलास था, नहीं करना चाहिए था ये घड़ी छड़ी का ये। लेकिन आपने क्या रिस्पॉन्स किया? अच्छी बात नहीं है। बहरहाल दूसरी तरफ अब ये बात करते हैं कि कल एक माशाल्लाह बहन बेटी कह लें पंजाब की, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी और उसके सर से जो है स्कार्फ जो है ना वो गिर गया पीछे। ये नॉर्मल सी बात होती है। अब बहुत सारे जो होते हैं ना उसको कह रहे हैं रुपट्टा गिर गया। रुपट्टा नहीं था, वो स्कार्फ था। और स्कार्फ जो है ना वो इस्लाम में है, यानी कि यहाँ से दबा हुआ होना, जीनत छुपी हुई होनी, और ये इस्लामिक ड्रेस है। हाथ खुले हुए होने और बहादुरी के साथ जो उनसे ना आगे फ्रंट पे होना। लोग मर्दाना वार कहते हैं, मर्दाना वार कोई लफ्ज़ नहीं है। मर्द कौन से इतने बड़े बड़े जो उनसे ना कोई तुरम खान है। यानी कि हौसला मंदी के साथ, बहादुरी के साथ अपना फ़राइज़ को सर अंजाम देना। ये दीन इस्लाम ही है जिसके आने के बाद आप देखें जंगों में ख़वातीन गई हैं, तलवारबाजियाँ की हैं, पूरा निज़ाम जो होता था पीछे जो जंगों का होता था वो चलाते थे। मर्द फ्रंट पे जाके लड़ते थे, ख़वातीन जाके लड़ती थीं और बेहतरीन तरीके से। ये तो इस्लाम की ही दी हुई इज़्ज़त है जो इंसानियत को मिली है। मर्द और औरत जो उनसे ना हर जगह पे बराबर हैं। कहीं पे मर्दों के जो हैं फ़राइज़ ज़्यादा हैं जिनको हम हकूक़ कह देते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं पे औरत जज्बाती है, कहीं पे मर्द जज्बाती है, कहीं पे औरत जो इंसान जो बर्दाश्त है उसकी वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत मर्द के। मर्द में जो इंसान जुर्रत बहुत ज़्यादा है बनिस्बत औरत के। तो इस तरीके से बैलेंस हुआ है, यानी कि जो आप कहते हैं ना इंसान, तो इंसान मर्द और औरत मिल के एक इंसान होता है। तो बहरहाल बात अब आगे करते हैं, क्योंकि वो स्कार्फ गिरा तो मरीम नवाज शरीफ ने कोई अपनी चुदराहट नहीं जमाई कि भाई मैं सीएम हूँ। उन्होंने एक बड़ी बहन या माँ के तौर पे उसका स्कार्फ जो उनसा है वो सर पे दोबारा रखा, और ये बहुत बड़े एक जेस्चर है कि इज़्ज़त देने के लिए वो आई हैं। बाकी फिर जो उनसा ना एक लड़की से ये भी पूछा, बल्कि दो एक से, कि भाई आपके रिहाइश का क्या इंतज़ाम है? तो एक्सीलेंट है जी, बिल्कुल। ख़वातीन जो उनसी हमारे घरों से निकल के आती हैं और काम करती हैं और उनके लिए प्रॉपर जगह नहीं होती। तो खाली नारेबाजी नहीं, काम जो उनसे ना होने चाहिए। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि बिलखुसूस मरीम नवाज शरीफ जो है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जगह जगह जो उनसे ना टॉयलेट्स की ज़रूरत है। जितने हमारे बिलखुसूस शहरों में, शहर जो होते हैं वो पुराने दौर की मंडी होती है, यानी कि जहाँ पे जो लोग होते हैं आके अपना जो अशियाए ज़रूरियात ख़रीद के और अपने इलाकों में चले जाते हैं। दौर हाजिर के अंदर इतनी डेवलपमेंट हुई कि शहर सेपरेट हो गए और देहात सेपरेट हो गए। हालांकि दौर कदीम के अंदर जो शहर होते थे वो सिर्फ मंडियाँ होती थी, उनके गिर्द थोड़ी सी आबादी होती थी, क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज वगैरह ये सारा होता था। तो ये निज़ाम जो है ना दौर हाजिर का तब्दील हो गया। जितने हमारे जैसे रावलपिंडी में का मैं रहने वाला हूँ, तो जितने अंदरून शहर जो हैं वहाँ पे लोगों को चाहिए कि बेपनाह मसाजिद हैं, तो इस तरफ तवज्जो दें कि मिल के कोई छोटा घर ख़रीद लिया, उसके अंदर जो है ना टॉयलेट्स बना दिए, वहाँ पे हिमाम बना दिए, ताकि लोग जो है ना जो मुसाफिर उनको जो है ना ये सहूलियात मिल सकें। और मसाजिद का भी मैं एक बात कहूँगा कि ये रिक्वेस्ट है कि जो मस्जिद नबवी है वो बनाएं, जो अल्लाह का घर है वो बनाएं। और अल्लाह का घर कभी रात को बंद नहीं होता, उनका नमाज के अलावा वहाँ पे ताले नहीं लगते। वहाँ पे जो मुसाफिर होते हैं, जो लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनके आराम की जगहें होती हैं और दर्स गाहें होती हैं। यानी कि आप असर और मगरिब के दरमियान जो है ना बच्चे सिपारा पढ़ने जाते हैं, इसी तरीके से दर्स गाहें होती हैं। सिपारे पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि सिपारा ही पढ़ें, वहाँ पे दर्स दिए जाएँ। जो अच्छे लोग हैं उनको वक्त निकाल के अगर उनके पास है तो वो मुख्तलिफ़ लोग, एक नहीं कि बस कब्ज़ा कर लें, मुख्तलिफ़ लोग अपने तौर पे दर्स दें। बेशक वो यानी कि एक टिपिकल जोन से ना जिनको हम कहते हैं कि भाई वो दाढ़ी रखी हुई है और एक ख़ास शक्ल में होते हैं, नहीं, सब के लिए इजाज़त होनी चाहिए
کہ وہ درس دیں تو پھر وہ نمازوں میں بھی پکے ہوں گے اور دین کی طرف چڑھیں گے۔ تو مسجد نبوی جو ہے نا وہ ہے جس میں رات کو تالے نہیں لگتے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر، پاکستان جیسے ملک میں جو مذہب کے نام پہ بنا ہے اور دین کے نام پہ بنا ہے، اور اس میں تمام مذاہب کے حقوق کا خیال رکھا گیا کہ نہیں جو ہے اپنا مذہب ہر ایک اپنی پریکٹس کر سکتا ہے، تو سب کے لیے جو ہے نا مسجد کے دروازے کھلے ہونے چاہیے رات کو سونے کے لیے، آرام کے لیے۔ یہ تالے لگانے والی جو ہے نا یہ کوئی اور چیز ہے، یعنی کہ اس کو مسجد نبوی نہیں کہہ سکتے، اللہ کا گھر نہیں کہہ سکتے، مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نشاندہیاں ہوتی ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں جی کہ کیا نظر آ رہا ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ پنجاب کو جو ہے نا پچھلے 6-7 سال کے اندر جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا ہے، گلا کاٹا گیا ہے، الٹی چھری سے گلا کاٹا گیا ہے، اور جتنا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے نا وہ لوٹ کھسوٹ ہوئی ہے، اور یہ ساری ڈاکٹرائن کے تحت ہوئی ہے۔ اور ڈاکٹرائن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر، جس کو ہم ادارہ کہہ دیتے ہیں، اس کے اوپر الزام لگایا جائے، نہیں، یہ ایک سائنس تھی، پاکستان کو لوٹنے کی ایک سائنس تھی، اور یہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی سارے گروہوں نے مل کے جو ہے نا یہ کام ڈالا تھا۔ اس وقت بھی بدقسمتی آپ دیکھیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر آوازیں اب اٹھ رہی ہیں، باقاعدہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ میں نے تو ڈے فرسٹ سے کہا ہے کہ 9 مئی جو ہے نا یہ اندر اور باہر سے مل کے اور اس کا بینیفٹ سارا لینے کی کوشش کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس بینیفٹ کو لینے کے اندر جو ان سے تھے نا وہ کھلاڑی کے ساتھ ایک اور کھلاڑی جو ہے نا پلے کر گیا، جس کو میں نے ایک سادہ زبان میں کہا تھا کہ چوروں کو پڑ گئے مور اور موروں کو لے گئے اور۔ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، کھپ پڑی ہوئی ہے اس وقت میں کہ یہ ڈاکٹرائن کام کر رہی تھی، یہ فیض آ گیا تھا، یا کہ حافظ ڈاکٹرائن چل رہی تھی، یہ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ یہ بہت آپ کر لیں کہ ایک ایسی بحث چھڑ گئی ہے جو کہ حقیقت میں ہے، اور جو اب سامنے نکلی ہے۔ میں نے تو 9 مئی کے بعد سے ابھی تک دیکھ لیں، ایک ولاگ آپ نکال کے دکھائیں کہ جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ یار یہ کوئی قصوروار یہ پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی نہیں، پی ٹی آئی کو فرنٹ پہ رکھا گیا اور سب پلے کیا گیا۔ اس میں سپریم کورٹ کی جو سابق سپریم کورٹ کے آپ کہہ لیں، یہ سب تماشے ان میں موجود تھے۔ ابھی بہتری کی طرف معاملہ ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ جب تک بات کھلے گی نہیں تب تک بات سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور کسی نہ کسی کو قربانی دینی پڑے گی، اور آگے آ کے اپنا گلا رکھنا ہوگا، تبھی جو انسانہ بہتری آئے گی۔ ادروائز تو بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ لوگوں کے ساتھ، اگر 2% لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ بولنے کی جرت نہیں کر رہے۔ 2% لوگوں کو، میں بہت زیادہ 2% بول گیا ہوں۔ تو اللہ پاک بس بہتری کرے، حفاظت فرمائے، اور امید کرتے ہیں کہ اچھا ہو۔ اللہ حافظ۔